Thank you. Thank you. مرسی. خیلی متشکرم. واقعا نمیدونم در مقابل این همه محبت چی بگم. از فستیوال، از تیغی متشکرم. از همه کسایی که تو ساخت این فیلم کمک کردن و خیلی هاشون الان اجازه نداشتن اینجا باشن. سهیلا، میثاق، پویان، آقا بابای فیلم بردار، حسن شبانکار صدا بردار، طراح صحنه، همه رو اگه بخوام اسم بگم خیلی طولانی میشه. از همشون متشکرم و از اینکه از شما که این فیلم طولانی رو تماشا کردید و امیدوارم خیلی زود بساط ظلم و استبداد در ایران برچیده بشه. Merci infiniment à tous. Je ne sais pas comment prendre, comment réagir à tant d'encouragement. Je remercie Thierry, je remercie le festival. Je suis très heureux d'être là et bien sûr, je pense à tous ceux qui ont permis que ce film se fasse, ceux qui sont là, mais ceux aussi qui ont été empêchés de venir ici. Je pense à Sohéla et Missar, les acteurs principaux, les parents. Je pense à mon chef opérateur, à mon ingénieur du son, à mon chef décorateur, à ma costumière. Ils sont trop nombreux pour que je les cite tous. Mais en tout cas, je remercie chacune de ces personnes qui a permis que ce film se fasse. Je vous remercie, vous, d'avoir regardé ce film si long. Et j'espère de tout mon cœur que tout l'appareil de l'oppression et de la dictature finira par disparaître de l'Iran. درباره اونایی که اینجا نبودن حرف زدم. درباره اونایی بگم که الان اینجا هستن. از امین خیلی ازت ممنونم. از امیر، از فیلیپ، از اندرو تدوینگر، از پاریس دستیارش، از مانی، روزیتا. شماها بدون شما انجام این کار غیر ممکن بود. واقعا ما یه تعداد دیوونه بودیم که دور هم جمع شدیم و این کار رو انجام دادیم. J'ai évoqué les absents, mais je tiens aussi à remercier les présents, à ceux qui se sont donné le mal de venir jusqu'ici et ceux qui ont fait ce film. Sans chacun d'entre vous, Amir, Andrew, Rosita et Mani, sans chacun d'entre vous, ce film n'aurait pas existé. Nous ne sommes rien d'autre qu'une bande de fous qui se sont lancés dans cette aventure et qui finalement l'avons amené jusqu'ici. این پروژه از توی زندان بر من شکل گرفت و یه روز که توی اتاق ما یه زندانی سیاسی بود که توی اعتصاب غذایی خیلی سختی بود، روزهای متمادی هیچی نخورده بود و واقعا نزدیک مرگ بود. چند تا از مسئولین بلندپایه زندان اومدن که اونجا وضعیت این آدم رو رصد کنن. از مسئولین زندان یه نفر خیلی آروم منو کشید کنار و از جیبش یه خودکار در آورد و به من داد. گفت این از طرف من هدیه پیش شما باشه. و من اول فکر کردم که خیلی ایده جالبی نیست که با یه نفر از زندان اینقدر نزدیک بشم. چند جمله بعد ادامه داد که من هر روز وقتی میخوام وارد زندان بشم با خودم فکر میکنم کدوم روز هست که اینجا خودم رو دار میزنم جلوی زندان و هر روز بچه هم از من میپرسن که تو داری چی کار میکنی. این جرقه اول این پروژه بلند پروازانه بود. من فکر میکردم فقط شاید 10-15% شانس داشته باشیم تمومش کنیم و خوشحالم که الان اینجام. این فیلم تموم شده و احساس میکنم یه بار سنگین رو به اتفاق همه کسایی که بهم کمک کردن زمین گذاشتیم. مرسی. L'idée initiale de ce projet m'est venue en prison. J'étais moi-même emprisonnée. Il y avait à mes côtés un prisonnier politique qui avait entamé une grève de la faim et qui était dans une situation très critique, à tel point que les autorités pénitentiaires sont venues à son chevet pour surveiller son état. Et pendant que certains s'occupaient de lui, l'un d'entre eux, un de ces membres de la prison, m'a pris à part
Et il a sorti un stylo de sa poche. Il m'a offert ce stylo, il m'a dit c'est un cadeau pour vous. J'ai trouvé ça un peu suspect. Je me suis dit que je ne pouvais pas vraiment accepter un cadeau de mon geôlier. Mais il a continué et il a dit tous les jours quand je passe cette porte, la grande porte de la prison, je me demande quel sera le jour où je me pendrai à cette porte-là. Parce que chaque soir quand je rentre chez moi, mes enfants me demandent qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ces jours-ci ? Donc c'est là que j'ai eu l'idée de ce film. Cette idée avait très peu de chances d'aboutir. C'était un projet ambitieux. Je donnais peut-être une chance sur 10 que le film se fasse un jour. Aujourd'hui, il s'est fait grâce à vous tous, grâce à la contribution de chacun. Et je nous sens extrêmement soulagés de cet accomplissement.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour la montée des marches du dernier film présenté en compétition, La plus précieuse des marchandises, de Michel Hazanavicius. Ce soir, au cinéma de la plage, vous pourrez découvrir ou redécouvrir Les 9 règnes du réalisateur argentin Fabian Bielinski.